హాయ్ గాయ్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మనం టాపిక్ పేరు టేబుల్స్. 7 1 7, 7 1 7 7 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 10 70. 8 1 8, 8 1 8 2 16, 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 10 80. याद होता लगेगा 9 1 9, 9 2 18, 9 1 9 2 8, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 19 90. 10 1 1, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80, 10 9 90, 10 10 100. Eleven 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55, 11 6 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 10 110. 12 1 12, 12 2 24, 12 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108, 12 10 112. 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78,
13 7 ja 91. 13 8 ja 104. 13 9 ja 117. 13 10 ja 130. 14 1 ja 14. 14 1 ja 14. 14 2 ja 28. 14 3 ja 14 42. కాదు 13 3 ఎంత 39. 39 ప్లస్ 3 ఎంత 42. 42 ఆన్సర్. ఉండు ఇది కూడా చూడు. దీనికి 56 దీనికి 70. ఓకేనా? 90. 15 7 ja 5. 15 8 ja 15 9 ja 120. 15 9 ja 135. 15 10 ja 150. 16 1 ja 16. 16 2 ja 32. 16 3 ja 48. 16 4 ja 64. 16 5 ja 80. 16 6 ja 96. 16 7 ja 1. 16 7 ja 121. 16 8 ja 128. 16 9 ja 144. 16 10 ja 160. 17 1 ja 17. 17 1 ja 17. 17 2 ja 34. 17 3 ja 51. 17 4 ja 68. 17 5 ja 85. 17 6 ja 102. 17 7 ja 119. 17 7 ja 119. 17 8 ja 136. 17 9 ja 153. 17 10 ja 170. 18 1 ja 18. 18 1 ja 18. 18 2 ja 36. 18 3 ja 54. 18 3 ja 54. 18 4 ja 72. 18 5 ja 90. 18 6 ja 108. 18 7 ja 18 6 ja 130. 18 7 ja 144. 18 9 ja 162. 18 10 ja 180. 19 1 ja 90. 19 1 ja 90. 19 2 ja 38. 19 3 ja 57. 19 7 ja 50. 19 4 ja 76. 19 5 ja 95. 19 6 ja 105.
1 4. 19 7 ja 1 3 3. 19 8 ja 1 20. 52. 19 9 ja 1 71. 19 10 ja 190. 21 ja 20. 22 ja 40. 23 ja 60. 24 ja 80. 25 ja 100. 26 ja 120. 27 ja 140. 28 ja 120. 29 ja 180. 10 ja 200. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Bye guys.